إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat ieu gamasyana kareman Allah Subhanahu wa taala. Makina mesinnya amputeran sikam permujian segam para syukur tamari kareman Allah Subhanahu wa taala. Ia miantu kareng malumpuan, kareng sirah tangani sumbang, kareng sirah tangani papalaki, kareng ansarikir di ala siapa jena nikmat-nikmat papinyamanna sagena ri anne kama alhamdulillah. Mesinnya injakin naga mesin karena Allah Subhanahu wa taala. Nasabak mesinnya injakin nasare nikmat kesempatan. Mesinnya injakin nasare nikmat kegesingan batang kalatan alias salibandra la dipaiya. Mesinnya injakin Allah taala nasare nikmat iman sagena nekiniya muliba-liba ampada kaibang kita antama dengan masjid yang kita cintai taina marahin untuk anyomba mangir kariman Allah Subhanahu wa taala. Di bokanganna anne tena tolong kita lupa apa bagus salam pasalama kama itu pasalawat dan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia mi antu nabi na utus suka kariman Allah Subhanahu wa taala na bertumpuk na annelino sebagai rahmatan lil alamin. Kemakanan Allah Ta'ala di Quran malah berikna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Daina aku utus ku antu Muhammad naun bertumpuk na annelino pasangali wa ajar rahmat manir sekuntu alam. Jemaah Jumat itu kemasan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kubabatuan ki kubacakan ke baju mat karyaan al-luar, maka saya selaku khatib apa sangat peribatan nakalengku penjungan pemeri jemaah angkana maki nak itu linia ampaka baji kita kuat dari Allah Subhanahu wa taala maki nak itu linia anjar reki angkesak kita pat dari Allah Subhanahu wa taala asaba ia min nikmat tempat ia reda takwa dari Allah taala la jari sangkang bukum kami nang baji untuk lani pandalekangan berdalekan Allah taala sallam dari akhirat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jemaah Jumat itu kemasan firman Allah Subhanahu wa taala. Maju lagi mesinnya si bayina si putrane angkananya ikat te anne ma'arang rupa tahu sadar ikhtiar katai nan kisadari sadia ikhtiar katai nan kisadia punna battu mufakkiu na anjaya punna narapi mu ajjalak kematian maka pasti dan pasti lan kasiat ngasih antu sallan nikanaya mate
Puna batu malakul mau Paralancar kinyawana setre yang berupa tahu maka tayo namu antu tahan-tahan ngana rokit yaki pasti nacabut toji antu nyawata nasabak narati waktu pas sejanjianta pas sejanjian apale maka pas sama teruki siagang karainta dewasa lepak lalua ruat tunna ritaina pakai masing asuluk masing terbatan na andronta taina antu nada tayang ke malakul maut angkana agaut baji makorodong nampak ucamu kinyawanu taina nada kala malakul maut jamana semeru jama-jamanu apa kanu jama nampak ucamu kinyawanu pasang hari seluruh makiantu pakasiran keriman Allah subhanahu wa ta'ala rikul amal dirina angkananya kullu nafsin dhaikatul maut tunggal-tunggalah ia nasin rupatawa antu masil lana kasya asin salang antu nikanaya mati walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun tasek rupa tahu masih antu ajalana napuna narapun ajalat kematiana tena sekali-kali antu nakulli paundur waktu namana nasikiti dunya natena tu nakulli pamaji waktu mana nasikiti dunya apa jina ikatte sikam matonia ka inja nisar kesempatan tonia inja kan nisar kegasingam batang kale kama yato patonia inja nisar nikmat umur malakul Allah taala mai magi lagi senantiasa masing anggur rangir matia asaba anja nikanaya mati antu tai nabata-batayana tai nanalili tau tua tau rungka anak-anak sadra waktu antu sallang lana batu ngasing kikanaya mate punna batu mapakyo na anjaya masin dekat tengasing jemaah Jumat yang sama-sama berbahagia Langrin nami anjo saribatan julu agama kunia kahadiri mai maki lagi senantiasa anggun rangga Allah Ta'ala mai maki lagi tuli niat masing anjar lagi tappa kepada Allah Ta'ala mai maki lagi tuli niat ambaji kita kuat kepada Allah Ta'ala sullanna natai naki salasa para anja pai tallasaka ri annelino kunjungan pasangan ri akhirat Ipakabahaji kepanjumban dari Allah Ta'ala lagi senantiasa ampaka bela masing kalenta batur gautan nabaya ia gaut langirang akulusan masing kebatang kalenta ia tenaya napak peliyang agamata barang ante kamma lagi masing niya jasa lama Tegi erogina ser tak kalupa nanahan berikagagana annelino tegi erogina ser tak mutrani lan repot barang-barang nganji tegi erogina ser tak kalupa nanahan reimpuan sungguh taji annelino nasaba annelino tiaji antu pak rasana maknan nungang kibatui annelino tiaji antu pak rasana maknan nungang kipamantani pasangali lino anne lani pilariji antu sallang kibo yang milinota mingkateya kita kalut pada kampung akhiratta nasabat nakanatur antu Allah Ta'ala Al-Qur'an malak dirina fa idza qudiyatis sholati fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun batuan punale bak mengumpulkan sembahyang punale bak anyum bar Allah Ta'ala maka masing tasir maka amboya karuniana masing amboya magdalle na Allah Ta'ala munia senantiasa angutrani bar Allah Ta'ala si jejai na pangutrani sulana nujarja tumawuba kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama berbahagia sikam maapa akacini kengar tumpuk na andeli noa lagi pilar ngasin ji antu sikam mapak barang-barang nganta sikam mapak kaluman yang nganta kama itu pangkat iar kejabatan mesin niya ka antu rikate ia ngasin-ngasin na anjomai bersifat sementaranya atnas sami angkananya at-tantumi angkananya anjopak barang-barang nganta anjopak kaluman yang nganta anjo pangkat jabatan kedudukan
ya kania ka masing rikatte seprewatu sallang antu punna tiya ikatte riyolo lana boboy maka ikatte antu riyolo lam boboy lan rinna mi anjo tiya makikilla dudu ande linota nampak akhirat tasarro ikan pai karena antu Allah Ta'ala Al-Qur'an malah birina wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur na anna katallas sallino tay namaran pasang ngali kasanangan lapaka beling-beling walal akhiratu khairul laka minal ula nasikan atajin na akhira antu labyang ngani bajikna nalino. Jemaah Jumat yang sama-sama berbahagia, masing kira-kira kami umur dunia karena sari yang dikarman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing kira-kira kami waktu kesempatan dunia karena sari yang ke Allah Ta'ala. Masing kira-kira kami serbatan angkananya siapa bisa loku anne nasar kegasingan Allah Ta'ala. Baji mika anne kira-kira ibadah ber Allah Ta'ala. Baji mi anne kira-kira panggungkang kurilino niat tomo siapa jadi kira-kira amal bajiku gasingkan jangan injipi panggaukan dosa gigaukan na panggaukan baji gasingkan tenato pun kita reken tau baji ibadah dari Allah Ta'ala na narabi mo sallang ajjalak kamatiangan aule cilaka tarigino una sambayan tanigaukan min kecelakaan nanti pun sallang ri akhirat. Ingat kisah tentang engkananya mana poin lagu umurutta bilangan tahun umurutta Allah sa tempo na annelino kuna sambayan tani gaukan tena to di antum matumatuna umur niya karikatte ni pake Allah sa manapun ante kam masumbuna engko tarilino manapun ante kam makalumanyan tar tempo na annelino kuna sambayan tani gaukan tena to di antum matumatuna tallasaka nasabab kuna mate mo antu tawa serbatang sikuntu pakal manyanganta sikuntu pak barang-barangan niya kakiban laki niya kakipatang tena sikali-kali mo antu matumatuna tiay ni antu barang-barang langagaki irawan burutta masang ngali amalat tamamin punna baji ja sambayanta punna baji ja panggaukan ta anturilino maka baji tonji antu pakasiat tasallang ripuka mingka punna sambayan tani gaugang papusang kakilaku-laku maka ia misaba nak jari kubur tasallang taman-taman na neraka napas saja tulini kasia sagin na tak rapi allo kianaga saribatan julu agamaku bunan niya maki amutiran ri ero kalompuan na karemang Allah Subhanahu wa Ta'ala tandu ji antu sallallahu ngantar ke maripagkuburana iya mi antu makasirena keluargata mingka anne keluargata sagin na ji antu pagkuburana punale pa maki tambungi maka sikam keluargata niya ka ang naiki mana ante kamu masih nyanta langit ilari jadi antusan lan terpat kuburanta maka ruangan ia lang ngagaki terpat kuburana ia mi antu barang-baranta kamai mi kunanya otota maka ia mi otota lagi pakai untuk angantar ke mayatta min kagasin to jipun auto ambulans yang angantar ke anjo mayatta punale pak maki bintang bumi maka anna sumpan ototan niya kani pakai angantar ke mayatta maka diputeran domi anne otota kemudian maka talu langantar ke maripak kuburangan iya mi antu amalatta amalak baji iya reka amalak kodi punna pabukan baji jatuh lagi gaukan bertumpuk na annelino maka disingardi yang di antu sallam kuburutta nabunna panggokan kodi ni gaukan relino maka isasangi antu kuburutta jemaah Jumat itu nika masyana ngering Allah Subhanahu wa Ta'ala yang anju saribatan julu agamaku cilaka ki antu ambat lipat jumna anjaya unatena nabahaji panggokan ta annelino apa ji iya nagasing nakana mo anju
tulisnya saya murid murna. Oh karengku kipodera mamarino mana nasi nampe dulu ja solana ku baji kakuci ni anne kareng ku kasih mi anne kareng pasesata apa boing sasak lalang tungguna tainami manaryolo ribotong pisanang manjina mapilan nasi tarik saripatan julu agama punya kahadere alam kubur yarka alam barsa tiapi antu akhirat pasangali tanpa patayangan sanggina tak rapi salang Allah kiamaka untuk lani oloi salam dari kampung akhirat punna baji jaka talasan dari alam barsa maka banyak tonji antu salam dari alam akhirat tingkah punna kau dimeman talasatta ya reka irawari kuburkan maka labiang ngampasalang kodina pasti saya dikasih di alam kubur di akhirat. Jemaah Jumat yang sama-sama berbahagia umbamu pain nama sisipai nama baji tawa degau napa suruhan Allah Ta'ala nagililian sikam magau napa pisang kaya teya mag erisi calla-calla teya mag erisi pitina rigau tan nabaya ikat teto sumbuwa empuana tekik sarki mujarat tau tuna kasia-sia kania paan tutugas yasi tau tuna nasangka unena anelino maki naki masini al sadari ang kanaya ikat te anne mai masin ata jaki tuni pajar de Allah Ta'ala teya ke ero kina parekatte ero la sigesung sigea sigendra-gendra asipan ragi nalan rigau lino ji ada kamu bajit mesin katutui nampak tuli ni paripak mai ada naka isilangan tujin-tujingan asin cucu ka Al-Qur'ana asin turu ka erotna hadisika sulana nanya mesin singar atinta ilalang jabatan lasakatan lasat dari tumpuna anelino kunjungan pesanan di akhirat kisung keluar kita nasi pemupurangan kisung keluar tom milon terak nasi ngai sikamasengan kibela sifat kodia rikalenta sifat tampo takak bor tinggilang gaya sifat eru kanikana panggo kamu baji lagu-lagu nagini senantiasa sifat goyang baji pun nakam mami ani kajiriangan insyaallah baji ni antu bori patasanganta insyaallah masih niat magi antu salama lino unjungan pasalan di akhirat jemaah Jumat yang sama-sama berbahagia terkala usaha khutbah Jumat ka yan niya ka kubacaan kiraan ni Allah apa ingaka manir kat tengasin utama na batan nakalengku ang kanayan maki lagi senantiasa ang rani mari Allah Ta'ala nakigaukan sikam mapasruanan kililian sikam mapaspisangkanan maki lagi senantiasa ang rani matian nakibaji ibadah sambayanta dasi nadasi barang anti kamu maji apa nakita kagen turja atau apa tujen-tujen ke Allah Ta'ala naki poroniat ya masih anggap paibang ngamasyana kini aja salam alino sangkina salam di akhirat barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لي ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغارا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون